This is Tricycle and welcome to my vlog. Char! Ayan guys, another day, another adventure. So, ayan, nandito kami sa Shing Mun Reservoir. Pero we're going up to Needle Hill. Ayan, it's like maybe 6.5 kilometers. So, maybe approximately 3 to 4 hours hike. And then that's it. So let's go guys, we will take you there. Kaigo pa ta? Ato. Ato galing no? Oh, dali na. Hi, monkey. Naanad na maguna sila hatagan ko ng pagkaon. Hi guys. Yung kaibigan namin takot sa unggoy guys. Alig yun ang kamot ni mo, Alicelia. Wala na. Oh, di ba wala na entrance wala lagi. May unggoy doon sa taas, guys. And then itong kasama namin. Hala, kagala sa si Elia. Nalili. Nagkuhan, pagod ka na. Bitay-bitay ba? Nag-jump, no? Wala na ni, dirira ni ari. Kabal ko. Yan guys, oh. Takot sa kas bigas. Musa ni na eh. Hi, monkey. Nagpadulog siya na dyan.
monkey! Wait sa. Yan guys. May monkey dun guys. Oh. Tapos itong kaibigan namin takot sa monkey. Oh, hadlok na siya tayo bunal. Alam din na sa Don't cry, baby! Balik pa man, di na gani kung balik diri good. Magani wala na ako nalabay ako. Oh, moto. Moto. Dito ra tagikan gani nga oh. Dara pikas. Ayan, galing kami doon, guys. Guys. Ay, dili sakar ari. Anak ba na tas? Tara. Kaya umulipot ka tumawag yapon ate. Now they've got their Olympics. Maangay man ta na siya sa unggoy ganina. Ano kaya mo dala? Di ba mo pataka na? Nahadlok mo ko mo ko na ana ana. Siya las wala isa na na. Ayan guys, walang katapusang hagdan. Galing kami dyan sa baba and then
Punta kami dito sa taas. But, let's see the view here, guys. Diyan kami pupunta. Ayan. Ayan. Guys. Okay, claro. Anak-anak. Tato akong gikuan. Gi-share nimo. Mo man gud to, madiri ra. Anang naikuan ba? Oh. Yan guys. Ha? Ikat ratote. Ikat tute, buang ka? Oh, napa ganito. Pilipan. Nabot na gani ka dire.
guys. Malapit na kami. Yan o. Ganda ng view. Diba? Yung bayan kay pakulong ta mo anak. Guys, galing kami dyan. Tapos up dito. Ayan. And then, dyan kami kanina. And then, up away. So, let's go guys. Almost there. Summit is there. Yan, summit na. Ayan, baba kami dun. Nang naog na sila. Oy. Yan guys, nakikita nyo ba yan? Yan ang Time Ocean. Yan yung pinaka-highest dito sa Hong Kong. And then, here is Needle Hill. And, dito naman yung Lion Rock. Yan o, naka-usli dyan guys. That's Lion Rock. Yung pinag-shootingan ng Hello, Love, Goodbye ni Catherine Bernardo. O, diba? Nabang na kayo. Ano gani ko nimo? Dapat taas. So, yan guys. Little hill. And we're going down na. Portrait pa magyapon ni mo di ay. Ush. Uy, di ta mag... Osteoporosis. Ush. Ha? Osteoporosis. Ako po diya. Tapos yan, dito tuyok pa mga natin. Wala ka ba nung kasa pa doon lang. Natay walang nyaya talaga. Alak sa naman. Malay po yung 6 ko.
Hala, makakuha ni siya dire makaslide. Not that great. Mo ni dili ko ganahag pa tubong oy kay sakit akong kuan. Yan. Waiting for special someone. Ako anino ba? Excuse me, ma'am. Ay, nag-video. Bang! Okay. Yan. Mama Juliet? Ayan. So, Puntan kami galing sa taas. Yan. And then, straight pa kami dun, guys. Ang layo pa. O, diba? Ayun, guys. Diyan kami galing. O, diba? So, yan, guys. Ito na ba? Diyan kami. Pero may ano yan dyan, guys. So, Landmine. Lead mine pa. Picture tani. Inani naman ko ni ka Japon. yan. Shopping MTR Station. Ano, dili sa inom ako dyan. Mo ganit. Naman gug ka? Ay, Lia. Kita. So that's it, guys, for today's adventure. So hope you like my video, and please don't forget to like, share, comment, and click the notification bell. And of course, guys, sa mga di pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Joyce ka! So see you on my next vlog. Bye!